ସକାଳୁ ଖାନା କେ ଖାମା ଭାଇ ନଈ ଖାମା ବେଲେ ଏଇ ସକାଳୁ ଖାଇଦେନା ଏଇ ଦୁଇପରେ ବି ଖାମା ବେଳେ ବେଳେ ବି ଖାମା କା ବୋଲତେ ବେଲେ ଖାଲି ଖାମା 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 ন बोले भाई पूरा झुमरा छाड़ला ପୁରା ଛାଡିଲା बोले स्टार्ट करबा ଷ୍ଟାର୍ଟ କରମା फाइनली आसीगला हमर दही पखाल ହେଲା ସେଟା ପରେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ତ ଦହି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଅଛି ପାପଡ଼ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଇଆଡେ ଅଛି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଇଆଡେ ଅଛି ଶାଗ ସେଟା ପରେ କେମିତି ମାଟିରେ ମାଟିର ପାତ୍ର ଆଉ ଏଟା ହଉଛି ଆମର ଆଲୁ ଏଟା କାଣା ବୋଲମା आलू भजा ଆଲୁ ଭଜା ସାଙ୍ଗେ पोटल चिप्स है ପୋଟଲ ଚିପ୍ସ ଅଛି ଏଇଟା ଅଛି ଆଲୁ ଭର୍ତ୍ତା भाई এটা তো মোর ফেভারিট ମୋଟା ବି ହଦା ଆଉ ସାଲାଡ ଅଛି କିଛି ଆଉ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି କାଣା କହୁଛନ୍ତି बड़ी चूड़ा ବଡି ଚୁରା ଯଦି ବଡି ଚୁରା ନେ ପଡିଛି ତ ସେ ପଖାଳ କାଣା पापड़ ପାପଡ଼ तो एतकी सारा आइटम होचे प्राइस होचे 120 कोए कोए टका मात्र 120 ओनली तो कहाँ देखुଛ ଆସୁନ ଜଲ୍ଦି ଆସୁନ କେନକେ दा जो को जेन जागिटा लोकेशन होचे समले मंदिर तो सीधा पले आसबे सत्यम शिवम सुंदरम होचे আর পাশে ইয়ারু জগন্নাথ করারও আসবে এনে भी সত্যম সুন্দরম पूरा सामना 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 सामने লাগি করি होचे तो चलो खामा यार खाली खामा सकालू भी खाना दोपहर भी खाना ओचे तार बेलबुड़ा के फिर खाना ଆମ କମ୍ବୋଜରେ ଅଛେ 69 ରେ ଗୋଟେ ଓଜି ବର୍ଗର କ୍ଲାସିକ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଜିଟୋରେ ଆପଣ ଯେନ୍ଟା ବି ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଯେନ୍ ଫ୍ଲେଭର ଅଛେ ଆମର ଲଟ୍ସ ଅଫ ଭେରାଇଟିର ମୋଜିଟୋ ଅଛେ ଆଉ ତାର ବାହାରେ ଅଛେ ଆପଣଙ୍କର ପିଜା ବି ହେଇପାରବା ପିଜା ସାଙ୍ଗେ ମୋଜିଟୋ ବି ଦେଇପାରବା ना ई सकालू एती खाई करी हेलो तो भाई खामा का खामा नहीं तो नहीं खाना पखाल खामा एला फिर माटी हांडी रे केनो दा जेने खाई ना सकालू खाना के खामा भाई नय खामा बेले ई सकालू खाइदेना ई दुपहरे भी खामा ବେଳେ ବେଳେ ବି ଖାମା କା ବୋଲତେ बेले खाली खामा 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 न